जे भी इतने मार्क लेंस आसी जाए आपने वेट करो You say you need your space, then pull me close. क्या बोलू जय जगन्नाथ सांगमाने तो आज फाइनाली से दिन आज जाइए जोटा कि आज आम अनबॉक्सिंग करूँ आम लेंस मैं को एम रो लेंस मगेचु जोटा कि आपको जाना मिल जस्ट आ किस समय भितर तो आम गोटे प्राइम लेंस कहीपर जोटा कि आम दीक्षित घर जा अनबॉक्सिंग करूँ कहीं निज घरे कले कि लाभ ना कौन मजा एका बस बोरिंग हो तो चलन घर को जाकि डायरेक्ट अनबॉक्सिंग करूँ से बहुत एक्साइटेड एक्सप्लेन करें संध्या बेले जस्ट भाविली कि आज आज जस्ट सकाळे पार्सल मिलला मते तो मुझे एजाए भी अनबॉक्सिंग करनी जहाँ सिक्योरिटी प्रोसेस रहे फ्लिपकार्ट फोटो वगैरह से बॉक्स खाली ओपन अच्छी लेंस एजाए भी खोलिक देखनी तो चलते जा दीक्षित घर लाइक गोटे तो करदे प्लीज निज लाइफ रो गोटे बड़ पार्ट मुझे एक्सप्लेन करी जोटा कि मुझे भी भाभी नी मुझे मो लाइफ रे मु ऐड करी बोली तो प्लीज लाइक तो गोटे करदे चलन जीवा दीक्षित घर I read your silence louder than most. One day you'll walk. आमर बड़ लोक गाड़ी बाहर एटी गोटे बाहर गोटे स्कूटी दीटा प्रबल पैसा मालदार पार्टी भाई आसीगलु देखिए आज कौन टा अच्छी गोटे नुआटे कौन अबे ये एठी कौन करछि? अरे तू फिर कोड आइलु बे जानिनु बोधे आसीवाला बोली। अरे अरे कोड आइला हल्कार नहीं जाई बोधे ये कोड आइला। अरे ये किए ये किए भाई 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 तमे भाई भाई एटा कोन खेलुछो? तो मुंडो जे याला तो मुंडो छाड़ा भाई किछि कहबिनी। भाई फाइनल आज जाई छी हला अनबॉक्सिंग ता केमती करिया तू रही होबनी बुझिलो ताले कौन आई कुआ हबो एटा कुआ हबो देखा हबो डायरेक्ट आपण माने देखियो रेडी तो एठी झाई माने बसचंदी गोटे झाई तो बइची ये झाई नुहे ये भाई हम सब वर्क इन प्रोग्रेस रे लागि छु जेमती निजु को आगु बढ़ेबु पिला एठी अछंती कि वीडियो गेम खेलचंती आम बेले तो वीडियो गेम कोन देखा तम बेले कोन कहू झाई खेला ए दिन जणैले कि आईफोन दरचंदी बोली देखिलो आईफोन दरचंदी बोली जणैले कोन कहिया भाई किछि फायदा नहीं कहि चलंतु देखिबा एबे हमर लेंस अनबॉक्सिंग लेट्स गो ओ भाई कौन डेरी कहीं खोला देरी तो करिबानी देरी कले झाई बढिया है जे कोन कोन तो जानछि सब जिंस सांग मानन से तो खोला किंतु गोटे जिंस खोलिबानी एई जिंसटा खाली खोलियो अरे डिस्टर्बिंग पीपल ये कौन और देखा एटा मो काम नुहे मोटा पाई ए मोटा दे रह दे ओहो भाई से दिन तो आमे कैमरा आनी की घर रखीजु तब यूज भी करनु आज जाए तो आज फाइनली हम लेंस आसी जाई छी तो आमे जिम रे यार गोटे क्लिप नबु एबे तो आपण मानन सहित शेयर कर परिबनी कमेना संध्या टाइम तथा गोटे क्लिप आपण मानन सहित शेयर कर देबो तो जिम रे आपण को सब क्लिप्स देखिया मिलियो तो एंड जाए मनी रहंतु वीडियो रे बहुत सारा मजा आसीबो बहुत सारा फनी मोमेंट भी आपण देखिया मिलियो जेमती देखि पारछे बां पटे हमर गोटे व्यक्ति जण बसचंदी एटा होची से लेंस हमर होची 55 mm 1.4 आउ कैमरामैन से पड़े बसचंदी ये हमर गेम क्या नाचो में हमर बसचंदी पूरा डायनामिक गेमिंग आना एटा कॉमेडी चैनल कर बहुत जानी कैमरा भी हमें बाहर करना कौन हेतियो छती खाई जेतियो देखिए भाई ओहो यार पुस्तक भी देइछि देखे फंगस न ये तो पुस्तक हम नहीं पढ़ते साइड में कर दीजिए ना ना मेरे काम का चीज नहीं मेरा बस का बात नहीं है पढ़ना कहाँ से आते हैं ये ओ अरे वाह चाचा
बसता क्या अरे ये कौन हो ओहो कैमरामैन क्लोज शॉट प्लीज ओहो ये साउंड टा अपन मानू भल लगे ये जो साउंड ओहो एबे पूरा लागला जे कंप्लीट कैमरा पूरा कंप्लीट ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲେନ୍ସ ଥିଲା କି ଯେ ଆମେ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ଲେନ୍ସ 55mm 1.4 ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ରେ ବହୁତ फायदा ଆଉ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଲିଙ୍କ ଦଉଛି ଦେଖିଦେବେ କ୍ୟାମେରା ଯୋଉଟା ଥିଲା କି ZV-10 Mark II ତା ସହିତ ଆମର ମାଇକ୍ର ଆମେ 55mm ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଆଉ ଏର ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବି ଆମେ ୟା ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ସ ଫଟୋର ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଆଉଟପୁଟ୍ ଏମିତି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ବେଶ ମଜା ଆସିବ ଜିମ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜିମ୍ର ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ୟାର ବୋକେ ଯେମିତି କରିବ ବ୍ଲୋଆର ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ମାନେ ଓଃ କହିହବନି ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଆଉ ଗେମର ମାନେ ତ ବସିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଝାଇଁ ମାନେ ଆଉ କ୍ରିଏଟିନ୍ ୟାର ଅଲଗା କିଛି ଭାବିବ ଗେମ୍ କୋଉଥିରେ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ କୋଉଥିରେ ଖେଳେ ପିସି ରଖିଥିବ ଖେଳିବ କୋଉଥିରେ ଖେଳୁଛି ଦେଖେଇ ଦେବ ଆପଣ ଗେମିଂ ମୋବାଇଲ କଣ ଜନା ଜନା କଣ କହିଲା ଜନା ସନା ସବୁ କରୁଛି ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲି ଜିମ୍ରେ ତ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାଲି See you soon. I read your silence. ଭାଇ ଆମ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର ହେଭି ବଡି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଆଜି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ 2 ଦିନ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେଟିଂରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନୁ ଏ କ୍ୟାମେରାଟା ତ ପୁରୁଣା କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ଆଟାଚ୍ ଥିଲୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପଛପଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଏଟିନ୍ ୟାର ଏ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ସେଟିଂ ଅଛି ଏସ୍ ଲକ୍ରେ ବି ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ 2 ଦିନର ଆଉଟପୁଟ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଯେ ନିଜର ଯାହା ବି ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କେବେ ବି ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଯେ ଏଇଟା ହେବନି ବୋଲି ନିଜ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଇ ହିଁ ଯିବ ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ହବ 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 ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଭାବିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ହେବ ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଲେନ୍ସର ଆଉଟପୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ଆମର 55mm 1.4 ଆଉ ସୋନିର ZV-10 Mark II କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମିରରଲେସ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ହିଁ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ତା'ର କ୍ଲାରିଟି ଆଉ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆଗେ ତା ଉପରେ କିଛି ଦିନ ଷ୍ଟଡି କରେ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନି ତ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛିଟା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବି ତ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ See you soon in next ବ୍ଲଗ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।